बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उर्दू एकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम उर्दू का सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 4 है, अगर मैं ना हूँ तो। ठीक है, हम इसकी पढ़ाई करते हैं और उसको समझते हैं कि इस सबक में किसके बारे में बात की गई है। चलिए बच्चों, हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग को उर्दू में कहते हैं मुताला करना। हम इसका मुताला शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ? क्या छोटे क्या बड़े, सभी मेरे दिल दादा हैं। दिल दादा का मतलब सभी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं लोगों को इतना अजीज़ हूँ कि वो मुझे जेब में लिए फिरते हैं। मैं दूर बैठे लोगों के दरमियान राब्ते का ज़रिया भी हूँ। आप यकीनन पहचान गए होंगे। जी, आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं हूँ मोबाइल फ़ोन। लो, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मुझे मार्टिन कूपर ने ईजाद किया और मैं टेलीफोन की जदीद शक्ल हूँ। जदीद का मतलब एडवांस शक्ल या नई शक्ल हूँ। ठीक है ना, पहले टेलीफोन इस्तेमाल होता था और अब मोबाइल फ़ोन। ठीक है ना। शुरू में जो टेलीफोन बनाए गए वो तारों के ज़रिए से आपस में जुड़े होते थे और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह साथ नहीं ले जाया जा सकता था। आखिर वो वक्त भी आया जब साइंसदान अपनी कोशिश में कामयाब हुए और लोगों के हाथों में तारों के बग़ैर फ़ोन आ गया। मेरा नाम उन्होंने मोबाइल फ़ोन रखा और तब से मैं लोगों की खिदमत में पेश हूँ। मैं हल्का फुल्का हूँ और आप जहाँ चाहे मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। तालिब इल्मों को होमवर्क करने के लिए जिस मज़मून के बारे में मालूमात दरकार होती है वो इंटरनेट की मदद से यह मालूमात बआसानी हासिल कर सकते हैं। यानी बच्चों से बता रहे हैं कि अगर जो स्टूडेंट्स को कोई भी मालूमात चाहिए हो, जो वो पढ़ रहे हैं उसके बारे में उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो इंटरनेट की मदद से वो मालूमात या वो इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। आप भी इस्तेमाल करते हैं ना, गूगल से तमाम चीज़ों का पता चल जाता है। मैं ज़रूरत के वक्त बात करने, पैगाम भेजने, हिसाब किताब करने, अलार्म लगाने और तस्वीरें खींचने के काम आता हूँ। मैं दफ्तरी कामों में मदद देने के साथ साथ इंटरनेट की मदद से लोगों को नित नई मालूमात भी फराहम करता हूँ। लोग मेरी मदद से हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों और बसों की टिकटें बुक करवाने के अलावा तरह तरह की वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। बच्चों, आप भी खेलते हैं ना वीडियो गेम्स? तो ये तो मोबाइल तो बहुत ज़्यादा इसके मल्टीपर्पज़ डिवाइस है, या मल्टीपर्पज़ डिवाइस ऐसी आले को कहते हैं जो बहुत से कामों में इस्तेमाल हो सकता है। इससे हम तस्वीरें भी खींच सकते हैं, वीडियोज़ भी बना सकते हैं। इंटरनेट से हम बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी, मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर कहीं हमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भेजना हो वो भी हम भेज सकते हैं। कोई ईमेल भी भेज सकते हैं। और अगर हमें ऑनलाइन बुकिंग करवानी हो जहाज़ या बस या रेलगाड़ी की, वो भी हम करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं दूसरों के काम आकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि असल खुशी तो दूसरों के काम आने में ही पोशीदा है। पोशीदा के मायने होता है छुपा हुआ, यानी कि दूसरों के काम आते हैं तो हमें खुशी मिलती है। ठीक है ना। तो ये तो मोबाइल फ़ोन है, लेकिन इसको भी खुशी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये खुशी कायम रहे तो मुझे इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखें। वो ये कि बरक़ी आलात के करीब जाते हुए मुझे बंद कर दें। यानी बिजली से जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे टीवी या फ्रिज या इस तरह की और चीज़ें जिनमें बिजली इस्तेमाल होती है, उसके करीब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें। गाड़ी चलाते वक्त मेरा इस्तेमाल ना करें ताकि हादसा से बचा जा सके। मुझे अपने दिल के करीब रखें, मगर बाईं तरफ की बजाय दाईं तरफ। बाईं तरफ क्यों ना रखें? क्योंकि बाईं तरफ दिल होता है, इसलिए दाईं तरफ रखें। बात करते वक्त मुझे कान से दूर रखें ताकि सुनने की सलाहियत मुतासिर ना हो। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों का ख्याल रखेंगे ना। उम्मीद है बच्चों आपको सबक समझ में आ गया होगा। आप भी इसकी रीडिंग साथ साथ जारी रखिए ताकि आपको भी उर्दू पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। अब कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, इनके मायने आप देख लीजिए। पोशीदा के मायने हैं छुपा हुआ। राब्ता का मतलब होता है मेल जोल या ताल्लुक़। अज़ीज़ का मतलब होता है प्यारा, जदीद, नया या नई। दिलदादा का मायने है आशिक या शैदा। दरकार का मतलब होता है ज़रूरी या मतलूब। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने सबक पढ़ा, आपने इसको सुना और उम्मीद है समझा भी होगा। तो बच्चों, ये कुछ जुमले हैं, इसमें आप बताइए कि दुरुस्त कौन से हैं और गलत कौन से हैं। जैसे पहला जुमला है कि टेलीफोन 1786 में ग्राहम बेल ने ईजाद किया। बिल्कुल ठीक है। अब अगला जुमला है मोबाइल फ़ोन टेलीफोन की जदीद शक्ल है। बिल्कुल ठीक। टेलीफोन तो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था, तारों वाला, और एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते थे। मोबाइल फ़ोन तो जदीद शक्ल है, तो ये फ़िक्रा भी दुरुस्त है। दुरुस्त पे आप कलर कर लीजिए।
تیسرا ہے موبائل فون کا استعمال صرف بات چیت کرنے کے لیے ہوتا ہے. نہیں، یہ غلط ہے. موبائل فون کا استعمال بہت ساری چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں. اگلا فکرہ ہے گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال کرنا درست عمل ہے. نہیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے. یہ غلط پہ آپ اس کو فل کر دیجئے، کلر کر دیجئے، کیونکہ گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگلا جملہ ہے موبائل فون کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک، درست پہ آپ ٹک کر دیجئے. بچوں سوالات ہیں، ان کے آپ کو جواب لکھنے ہیں. مختصر چھوٹے چھوٹے سے جوابات ہیں، ذرا ان کو بھی ایک نظر دیکھیے. کہ سوال نمبر 1 ہے کہ موبائل فون ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کا جواب ہے کہ ایک ایسے فون کی ضرورت تھی جسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھا جا سکے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2، موبائل فون کے کوئی سے 3 بنیادی استعمال بتائیے. اس کا جواب ہے کہ رابطے کے کام آتا ہے، یعنی ہم کالز کر سکتے ہیں، ضروری کاغذات بھیجے جا سکتے ہیں، اور معلومات کے حصول کا ذریعہ ہے. سوال نمبر 3 ہے آپ کے خیال میں ٹیلی فون زیادہ بہتر ہے کہ موبائل فون؟ وجہ بتائیے. اس کا جواب ہے کہ موبائل فون زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ہلکا پھلکا ہے، اسے ہم ہر وقت اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا بچوں، یہی جواب وجہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگی اور یہی جواب آپ کے ذہن میں ہوگا، تو اس کا یہی جواب ٹھیک ہے. آخری سوال، سوال نمبر 4، آپ موبائل فون کا استعمال کن مقاصد کے لیے کرتے ہیں؟ یعنی کہ کس وجہ سے آپ موبائل فون کو استعمال کرتے ہیں؟ تو پڑھائی کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ اور تصویریں کھینچنے کے لیے، ویڈیو بنانے کے لیے، اور گیمز کھیلنے کے لیے. اسٹوڈنٹس اب سبق کے مطابق درست الفاظ یعنی کہ صحیح الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں. ہم موبائل فون کو جہاں چاہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. پہلے میں موبائل آئے گا، دوسرے میں برقی آلات کے قریب جاتے وقت موبائل فون بند کر دینا چاہیے. اور جو یہ تمام جو ہے نا جو خالی جگہ ہیں یہ آپ کی سبق میں سے ہی لیے گئے ہیں. آپ نے سبق پڑھ لیا اور ایک دفعہ سن بھی لیا تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا یہ کرنا. تو برقی آلات کے قریب جاتے وقت. اگلا ہے کہ بات کرتے وقت موبائل فون کو کان سے دور رکھنا چاہیے. اگلا ہے کہ انٹرنیٹ کی مدد سے ہم نت نئی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. موبائل فون دور بیٹھے لوگوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی ہے. بچوں اس پیج نمبر 26 یعنی 26 پہ دیکھیے، یہ لفظوں کا کھیل ہے. مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں. پہلے جو یہ بلینکس دیے ہوئے ہیں اس میں آپ کو کتاب پہ ہی کام کرنا ہے. الگ الگ لفظ آپ کو لکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہر جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کے حروف الگ الگ کرنے ہیں اور ہر باکس میں ایک ایک لفظ لکھنا ہے. اور ہر لفظ کے آخری حرف سے معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی ذریعے کا نام لکھیے. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک لفظ دیا ہوا ہے پیغام. پیغام کے تمام حروف الگ الگ کر کے باکسز میں لکھنے ہیں اور آخری حرف جو میم ہے اس سے کسی ایسی چیز کا نام بتانا ہے جس سے معلومات ملتی ہے، جیسے موبائل فون، میم سے موبائل فون. اگلا لفظ ہے مسائل. اس کے بھی آپ حروف تمام الگ الگ کر کے لکھیے اور اس کا آخری لفظ ہے لام. لام سے ایک ایسی چیز کا نام جس سے ہمیں معلومات مل سکتی ہے، لیپ ٹاپ. ٹھیک. اگلا لفظ ہے خطرناک. اس کا خطرناک کا آخری حرف کاف ہے. کاف سے کسی ایسی چیز کا نام جس سے ہمیں معلومات مل سکتی ہو، وہ ہے کمپیوٹر. اگلا آپ لفظ دیکھیے ٹکٹ ہے. ٹکٹ کا آخری حرف ٹے ہے. ٹے سے ٹیلی ویژن. آخری لفظ ہے اجالا. اجالا کے پہلا حرف بھی الف ہے اور آخری حرف بھی الف ہے. الف سے ایسی کسی چیز کا نام جس سے معلومات مل سکتی ہے. جی بالکل، اخبار. امید ہے بچوں آپ کو سبق اور اس کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. خوش رہیے، مزے کیجیے. اللہ حافظ.